दो मियाँ बीवी एक शहर के अंदर रहते थे। इनकी शादी को काफ़ी अरसा हो चुका था, पर इनमें इत्तफाक नहीं हो पाया। ये एक दूसरे से हमेशा नाखुश ही रहते थे। इनके पास पैसा बेबहा था, पैसे की इनको कोई कमी नहीं थी। एक बार मियाँ अपने दोस्त से मिलने गया और दोस्त से कहने लगा कि मेरी शादी को काफ़ी अरसा हो चुका है, पर मेरी बीवी मुझसे कभी खुश नहीं हो पाई। मुझे कुछ ऐसा तरीका बताओ कि मेरी बीवी मुझसे हमेशा खुश रहने लग जाए। इसका दोस्त कहने लगा, तुम एक काम करो, किसी गांव के अंदर ज़मीन खरीद कर इसके ऊपर महल बनवा कर बीवी को गिफ्ट कर दो और हफ्ते में 1 से 2 बार इस घर में जाकर गुजार आया करो। इससे आप दोनों की तफरीह भी हो जाएगी और इससे आप दोनों में मोहब्बत भी बढ़ेगी। मियाँ को अपने दोस्त का मशवरा काफ़ी अच्छा लगा। ये घर बनाने के लिए एक गांव में आ पहुंचा। यहाँ पर इसने ज़मीन खरीद ली, फिर कुछ ही अरसे में मकान तैयार करवा लिया। ये एक अच्छा और शानदार घर बन चुका था, जिसमें आराइश का सारा सामान मौजूद था। एक दिन ये अपनी बीवी के पास चला आया और आकर कहने लगा कि आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जिसे तुम देखकर काफ़ी खुशी महसूस करोगी। इसकी बीवी कहने लगी, चलो देखते हैं खुशी होती भी है या नहीं। ये बीवी को लेकर गांव के अंदर आ गया। मियाँ बीवी को सीधा घर ले आया। इसकी बीवी ने घर देखा तो काफ़ी खुश हुई और शोहर से कहने लगी कि ये घर किसका है। इसके शोहर ने कहा कि ये घर मैंने खुद तुम्हारे लिए बनवाया है। अब हम हफ्ते में 1 से 2 बार यहाँ पर रहने के लिए आया करेंगे। दिन गुजरते गए, पता नहीं चला ये हफ्ते में 1 से 2 बार इस घर के अंदर आकर रहते और फिर शहर वापस चले जाते। इनके घर के साथ एक हमसाया भी रहता था, जिसकी नज़र इनके घर पर थी। एक दिन ये इसके शोहर से मिला और कहने लगा कि ये जगह आपको नहीं खरीदनी चाहिए थी, आपने खरीद कर गलती कर ली है। इसका शोहर कहने लगा कि क्यों, खैर है। हमसाया कहने लगा कि ये जगह काफ़ी भारी है, यहाँ पर तो हमें दिन में आवाज़ें आती हैं, आप तो यहाँ पर रात गुजार कर जाते हैं, क्या आपको अभी तक मालूम नहीं हुआ। ये कहने लगा, हमें तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, पर तुमने तो हमें डरा ही दिया है। हमें तो इस घर में रहते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, पर यहाँ से कोई गैर ज़रूरी हरकत नहीं देखी और ना ही सुनी। हम तो हफ्ते में 1 से 2 बार यहाँ पर रहने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। खैर, ये गांव से शहर की तरफ रहने के लिए वापस चले आए। अब कुछ दिनों बाद ये दोबारा अपने गांव वाले घर आए तो यहाँ पर इन्होंने आकर देखा इनके घर का सामान बिखरा पड़ा है, जैसे किसी ने आकर सामान को दरम बरम कर दिया हो। अब मियाँ बीबी काफ़ी परेशान हो गए कि किसने इतनी बेदर्दी से हमारा सामान तोड़ दिया होगा। इन्होंने टूटा हुआ सामान इकट्ठा किया और इसे बाहर फेंक दिया। रात हुई तो ये सो रहे थे। इनको गैर ज़रूरी आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई चीख रहा हो। हमसाये ने तो इनको वैसे भी डरा रखा था कि आपका घर भारी है। अब इनका डर यकीन में बदल गया। ये डर के मारे घर से बाहर भाग आए। बाहर आकर इन्होंने अपने उसी हमसाये का दरवाज़ा खटखटाया तो वो बाहर आ गया। इन्होंने इसको सारा किस्सा सुनाया तो इस आदमी ने कहा कि आज रात आप मेरे यहाँ ठहर जाएं, अगर आप दोबारा वापस गए तो आपको जिनात वगैरह नुकसान ना पहुँचा दे। ये फिर इस आदमी के यहाँ रात गुजारने के लिए सो गए। जैसे सुबह हुई तो इन्होंने कहा कि अब हम इस घर के अंदर नहीं जाएंगे। मियाँ इस आदमी से कहने लगा कि क्या तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा बंदा है जो हमारे घर से ये आवाज़ें या जो भी साया वगैरह है ख़त्म कर दे, हम इसको काफ़ी अच्छा पैसा देंगे। इस आदमी ने कहा कि चलो मैं आपको ऐसा बंदा ढूंढ कर देता हूँ जो कि बहादुर और न डर हो, जो आपके घर से असेब ज़दा चीज़ों को ख़त्म कर दे। ये आदमी एक बकरियां चराने वाले को जानता था जो कि एक नौजवान लड़का था। ये सीधा इस लड़के के पास चला आया और आकर इसको कहा कि मेरे घर के साथ ही एक घर है, मियाँ बीवी शहर के अंदर रहते हैं, वो इस घर के मालिक हैं। इनको असेब ज़दा चीज़ों ने तंग कर रखा है और रात को सोने नहीं देते। क्या तुम इनको भगाने में उनकी मदद करोगे? वो तुम्हें काफ़ी अच्छा पैसा देंगे, जिससे तुम्हारा अच्छा गुजर बसर हो जाएगा। लड़का कहने लगा कि पहले मैं उनसे मुलाकात करूँगा, फिर तुम्हें बताता हूँ। ये फिर लड़के को अपने साथ लेकर आ गया। यहाँ पर आकर इसने मियाँ से मुलाकात कराई। लड़के ने मियाँ से कहा कि आखिर आपके घर में रात को हुआ क्या था। मियाँ कहने लगा कि रात हम जैसे सो रहे थे तो काफ़ी डरावनी आवाज़ें आने लगीं, जिसकी वजह से हम घर से भागकर निकल आए। ये आवाज़ें पहले नहीं आती थीं, लेकिन अब आने लग गईं।
کیا تم ان کو بھگانے میں ہماری مدد کرو گے؟ لڑکے نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ مجھے اپنے گھر کی چابی دے کر جائیں، اور آپ جب اگلے ہفتے یہاں پر رہنے کے لیے آئیں گے تو آپ کو آپ کا گھر کلیئر ملے گا۔ میاں نے اس کو چابی دے دی، پھر وہ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب جیسے شام ہوتی تو لڑکا اس گھر میں آ کر سو جاتا۔ کافی دن رہنے کے باوجود اسے گھر کے اندر کسی اسیب زدہ چیز کے اثار نظر نہیں آئے۔ ایک رات یہ سو رہا تھا، رات کے تقریباً 1 سے 2 بجے کا ٹائم تھا۔ اچانک اسے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ لڑکا کافی دلیر تھا، یہ گھبرایا نہیں، یہ ان آوازوں کے پیچھے چلتا گیا تو سامنے جا کر دیکھا کہ ایک سفید جن کھڑا تھا۔ جن لڑکے سے کہنے لگا، اس گھر کے مالک سے کہہ دو کہ اس گھر کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں، یہاں پر ہمارا خاندان آباد ہے، ورنہ ہم ان کو ایسا نقصان پہنچائیں گے کہ ان کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ لڑکا سمجھ چکا تھا یہ کوئی جن نہیں ہے، یہ تو کوئی انسان لگتا ہے جس نے جن ہونے کا ڈرامہ رچایا ہوا تھا۔ لڑکے نے اس سے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر یہ گھر خالی کروا سکتا ہوں، اگر تم یہ ساتھ رکھی ہوئی کرسی کو ہوا میں اٹھا کر دکھاؤ۔ جن نے جیسے ہی یہ بات سنی تو لڑکے سے کہنے لگا کہ تم مجھے ایسے ہی آزما رہے ہو، میں تمہیں یہیں پر ختم کر دوں گا۔ لڑکے اور اس میں ابھی بحث چل رہی تھی، لڑکے نے اچانک اس کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کی خوب پٹائی کی۔ جن اب خود ہی چلانے لگا، بچاؤ بچاؤ۔ لڑکا اس سے کہنے لگا، تم تو خود ہی اتنے طاقتور ہو، کیا تم خود کو نہیں بچا سکتے؟ لڑکے نے خوب پٹائی کرنے کے بعد اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو یہ اسی ساتھ والے ہمسائے کا بیٹا تھا جو ان میاں بیوی کے ساتھ ہمدردی رچا رہا تھا۔ لڑکا کافی حیران ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم ایسی حرکتیں کر رہے ہو؟ ہمسائے کا بیٹا کہنے لگا کہ دیکھو، ہم ان میاں بیوی کو ڈرا کر یہ گھر ان سے سستے داموں میں خریدنا چاہتے تھے، ابھی یہ لوگ ہم کو ایسے تو سستے داموں میں نہ بیچتے، اس لیے میرے ابو اور میں نے سوچا پہلے ان کو ڈرائیں گے اور ان کے ساتھ تعلقات بھی رکھیں گے تاکہ جب وہ یہ گھر بیچیں گے تو سب سے پہلے ہمیں بتائیں گے۔ اب تم تو ہماری حقیقت جان چکے ہو، تم ہمارا ساتھ دو، ہم تمہیں بھی کافی اچھا معاوضہ دیں گے۔ اس نے ہمسائے کے لڑکے کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا۔ جیسے صبح ہوئی تو میاں بیوی چکر لگانے کے لیے اپنے گھر آئے۔ یہاں پر میاں بیوی نے آ کر دیکھا تو بکریاں چرانے والا لڑکا موجود تھا اور ساتھ رسیوں سے بندھا ہوا ہمسائے کا بیٹا بیٹھا تھا۔ لڑکے نے میاں بیوی کو سارا قصہ سنایا تو ان دونوں میاں بیوی نے ہمسائے کو پکڑوا کر پولیس کے حوالے کر دیا اور بکریاں چرانے والے لڑکے کو کافی اچھا انعام دیا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔